চা বাগানের নালায় পড়ে মৃত্যু এক হস্তি শাবকের। ঘটনায় ক্ষিপ্ত মা হাতির তাণ্ডব এলাকায়। বন দফতরের গাড়ির উপর মা হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে বন দফতরের গাড়ি। কোনো রকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেন গাড়ির চালক। ঘটনাটি ঘটেছে ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের কারবালা চা বাগানে 15 নং ব্লকের 124 নং সেকশনে। জানা যায়, এদিন সকাল 6টা নাগাদ রেতির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা এক পাল হাতির দল থেকে একটি হস্তি শাবক চা বাগানের নালায় পড়ে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এরপর মা হাতিটি এলাকায় তাণ্ডব চালাতে শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিন্নাগড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড। তারা শাবকটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করার সময়ে মা হাতিটি বন দফতরের গাড়ির উপরেও হামলা চালায়। কোনো রকমে গাড়ির চালক পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচান। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্থানীয়রা। तो यहाँ पर टी गार्डन में आदमी लोग काम कर रहे हैं, उनका अवसीधा न हो, उनको आधे रास्ते ही चेक के रख रहे हैं। हमने काम यहीं से स्टार्ट होता, तो वहाँ पर आधे रास्ते में चेक के वो लोग को आधे रास्ते में साइड कर दिया उन लोग को। अभी चल रहा है काम, तो चल रहा है, फिर भी हम लोग का सर क्या है, ये 2 मील दूर जाता है, फिर उसके बाद फिर दौड़ के आता है। और आपका जो क्या बोलते हैं, आपका फॉरेस्ट का जो गाड़ी है उसको पूरा अंदर घुसा दिया, निकालने की कोशिश करता है, फिर भी यार ज़बरदस्ती वो फिर भाग के आ जाता है। हाथी के सामने कोई तो जा नहीं सकता। डर तो बहुत महसूस हो रहा है, लेकिन क्या करें, उसके सामने तो हम लोग जा नहीं सकते। আপনারা দেখছেন নর্থ বেঙ্গল সমাচার, উত্তরের বার্তা, সত্যের পথে।